विकास का सिलसिला मौजूदा बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में भी जारी है। अगरतला नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने चुनाव पूर्व वादों को शब्द दर शब्द पूरा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को देखने को मिला। लंबे समय से धलेश्वर राधा माधव सारणी क्षेत्र में तपन सिन्हा के घर से लेकर स्वराज साहा के घर तक का नाला जर्जर हो गया है। पिछली सरकार के दौरान स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी क्षेत्र के निर्वाचित नगर सेवकों को दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद नगर निगम चुनाव में बनमालीपुर वार्ड नंबर 24 के निगम निर्वाचित श्री सुखमय साहा के समक्ष ये मुद्दा उठाकर उन्होंने स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का निस्तारण कर पक्के के कलवर्ट ड्रेन में बदलकर समस्या का समाधान किया। क्षेत्र के पार्षद सुखमय साहा ने रविवार को नवनिर्मित पक्के नाले का निरीक्षण किया और मीडिया के सामने उन्होंने कहा, नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने वादों को निभाने के लिए दृढ़ है। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी नगर निगम के पार्षदों की होगी और आज क्षेत्र के लोग अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है, साथ ही लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे स्थानीय निवासी भी। श्री अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि इस समस्या के समाधान से उन्हें खुशी है और कहा कि इस समस्या के समाधान के बाद उन्हें फायदा हो रहा है। दौरे के दौरान 9 बनमालीपुर मंडल कमेटी के सदस्य तरुण सिन्हा और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे। দীর্ঘদিনের আমাদের কই ড্রেনের সমস্যা ছিল, এইটা কই ঠিক হওয়ার পরে আমরা উপকৃত হলাম। আজকে আমরা এখানে এসেছি এই রাধা মাধব সরণি, আমরা কল্যাণী রাধা মাধব সরণি স্বাধীনতার পর থেকে এই এলাকার যে নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা সরকারের হাতে করা হয়, একটা খুব বাজে অবস্থায় ছিল। বৃষ্টি আসলে এদিকে যত আপনার নোংরা জল টল বাড়ি ঘরে এসে ভরে যেত। তো আমরা আজকে এই 24 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির যে কাজ এসছে সেই কাজ আমরা এই এলাকার একটা রাধা মাধব সঙ্গে একটা ড্রেন এবং স্ল্যাবের আমরা কাজ নিগমের পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম। আজকে ড্রেনটা সম্পূর্ণ হয়েছে। তো আমি আমাদের কমিশনার মহোদয় বা আমাদের শক্তিকে নিয়ে ইঞ্জার সহ বা যারা যারা আছে সকলের সঙ্গে আমরা এসে এই জায়গাটা পরিদর্শন করে ভালো লাগলো, কারণ মানুষের জন্য কাজ করার জন্য এই পৌর নিগম। তো আমরাও মানুষের জন্য কিছু করতে পারি, একটা কি বলে মনের মধ্যে একটা আলাদা একটা আনন্দ, অন্যরকম একটা ফিলিংস এসছে যে এত প্রায় 70-75 বছরের একটা সমস্যা আমরা এই পৌর নিগম আসার পর আমার মাধ্যমে যেটা হয়েছে সকলের সহযোগিতা নিয়ে মনের মধ্যে একটা শান্তি আসে আর কি, যে কিছুতে একটা করতে পারলাম সেই